خدمت میں ولادت با سعادت اشرف الانبیاء خیر المرسلین اور وہ رسول جسے خداوند عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی کی ولادت با سعادت کے موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور خصوصاً ہمارے آخری حجت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی ان کی بھی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اب اس جشن کا آغاز ایک آیت سے ہوگا جسے آیہ محبت کہا گیا ہے۔ اب میں زوہا زینب کو ادھر بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آیت کی تلاوت کر کے اس جشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ وسلم۔ آئیے میں اسی کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گی عفیفی اور ان کی ساتھیوں کو یہاں پر آ کر نعت پیش کریں۔ شکریہ۔
कुछ रोशनी डालें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين. محترم اساتذہ اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح گشائی کے لیے زبان قاصر ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ مختصر سا تعارف کرنا چاہتی ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کی ولادت 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول 570 عیسوی کو مکے میں ہوئی. آپ کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ بی بی آمینہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ان کی پیدائش سے قبل وفات پا گئے تھے. ان کی پرورش ان کے دادا عبد المطلب نے کی جو کہ قریش کے سردار تھے. لیکن جب 8 سال بعد ان کی وفات ہوئی تو ان کے چچا ابو طالب نے ان کی دیکھ بھال کی. حضور اکرم نے 25 سال میں حضرت خدیجہ سے شادی کی اور 40 سال میں نبوت پر مبعوث ہوئے. رسول اکرم کو پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام کائنات کو رحمت بنا کے رکھا. تمام کتابوں سے افضل ترین کتاب قرآن مجید کو قلب رسول پر نازل کیا، جس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ پہاڑ پر نازل ہوتی تو پہاڑ زیرہ ہو جاتا. اتنی عظیم اور ثقیل کتاب کو قلب رسول نے برداشت کیا، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. رسول کو جاہل اور بت پرست وحشتی درندوں کے درمیان بھیجا جن کے اندر حیوانیت پائی جاتی تھی. اسی لیے رسول دنیا میں آنے کے بعد 40 سال تک نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا. پہلے ان حیوان صفات انسانوں کو انسانیت سکھائی، خیانت داروں کو امانت داری سکھائی، کاذبوں کو سچ بولنا سکھایا. اسی لیے لوگوں کے درمیان امین اور صادق لقب سے مشہور ہو گئے اور وہ دوسرے کے لیے بہترین نمونہ بن گئے. آپ نے انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. جب رسول اکرم نے اپنے دور میں تبلیغ شروع کی تو کفار کے خلاف کئی جنگیں لڑی گئی. جلد ہی اسلام پورے عرب پر غالب ہو گیا. رسول اسلام کا انتقال 28 صفر 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، بلکہ پورے انڈیا کا پورے مسلمان قوم کی مستقبل ہمارے بچے ہیں. ہم بچے ارادہ کریں کہ بھی آج ہمارے اسکولوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے، ہماری کتاب میں ان کے نامیں ہیں. ہمارا نام کب ان کی ہمارے دوسروں کی کتابوں میں آئے گا؟ تو ہم ایک ایسا رول ماڈل بنیں، ایسا کچھ اچیومنٹ اچیو کریں، چاہے گرلس ہو یا بوائز ہو، دونوں میں فرق نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی فرق نہیں کیا. اس لیے قرآن کے احکامات تو سب کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، سب ہر ایک مومن کے لیے ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں. تو ایسا کوئی آج موٹیویشن لے کہ آج ولادت رسول مبارک کا دن بھی ہے، 17 ربیع الاول بھی ہے، تو اس بابرکت دن کے اندر یہ موٹیویشن لے کر اٹھیں کہ آگے چل کر ہم بھی کوئی ایسا ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا انوینشن یا کوئی ایسا اچھا کام کریں گے کہ اس میں ہمارے ٹیچرز کو ہمارے سے خوشی ہو.
जैसे आपके प्रेयर हॉल में सुबह में क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ाया जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके हेडलाइंस पढ़ी जाती है। वो दिन आप याद करेंगे, हम में से यहाँ जो हम बैठे हैं, हम कोई ऐसा अचीवमेंट करेंगे जब कोई दूसरा बच्चा अगर पढ़ेगा कि फलां फातिमा ने, फलां जहरा ने, फलां ज़ैनब ने ये अच्छा काम किया है, तो टीचर्स की कितनी खुशी होगी। ये न्यूज़पेपर में हमारी छोटी स्कूल से लेकर जाकर पढ़ने वाले आगे जाकर उनको तमाम हिंदुस्तान में उनका नाम लिया जा रहा है, बल्कि तमाम दुनिया के काम को याद कर रही है, तो कितना अच्छा दिन होगा। तो तमाम बच्चे इरादा करें, ये हमारे असल यही तो है। हमारा असातिज़ा के लिए हम बड़ी से बड़ी कुछ भी नहीं दे सकते, इसलिए कि दिन रात हमारे पीछे मेहनत करते हैं। हमारे माँ बाप के पास हम वक्त कम बिताते हैं, माँ बाप के पास हम वक्त कम बिताते हैं, मगर ज़्यादा वक्त हमारे टीचर्स के साथ, हमारे असातिज़ा के पास गुजारते हैं। वो भी अपने बच्चों के साथ कम वक्त गुजारते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त देते हैं। तो वैसों का हमारे पर कितना बड़ा एहसान है। उनके एहसान को हम क्या कर सकते हैं, यही है कि एक तो हम हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन करें, हमारे टीचर्स का नाम भी रोशन करें, हमारे बस्ती का नाम रोशन करें, खूब मेहनत लगाकर पढ़े, टॉप से टॉप पढ़े, मैथ्स के अंदर टॉप करें, इंग्लिश के अंदर टॉप करें, हर सब्जेक्ट के अंदर टॉप कर कर, कन्नड़ा है कि मकामी ज़बान है उसमें भी महारत हासिल कर कर आगे बढ़े, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बस आज मुबारक दिन के मौके पर मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको जो है इन जो बातें कहने का मौका अता फरमाया। ये तो हमारे ख्वाब हैं, अल्लाह इनको ताबीर बख्शे। हम तो सोच सकते हैं, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक़ के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बस बंदा जब इरादा करता है, हिम्मत अज़ाइम करता है, तो अल्लाह की मदद के साथ हो जाती है। बस आज इरादा कर कर उठे, इंशाल्लाह अपनी कौम का नाम, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे, तमाम दुनिया में रोशन करेंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। I request Mahin Zehra to come on the stage. Second PC Mahin Zehra. Kindly take your words about Bibi Zainab on your speech. Few words. Then followed by, I request Maulana Azhar Maulana to kindly honor our guest first. Azhar Maulana is honoring Maulana Tanzil Muhammad Jamaat now. I request next to felicitate Maulana Rahib. I request Ghulam sir to honor our Maulana Azhar Hussain Sahib, who is our governing body member too, and also our board member. Mahin, please come on the stage and deliver a speech on Bibi Zainab Salamullahi alaiha. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजतन पाक रसूल खुदा मौला अली, मौला हसन हुसैन, बीबी फातिमा ज़हरा, इन अनवार मुक़द्दस में खुदा ने हर किस्म के रिज्स को दूर किया है। ये ख़ानदान विलायत का अजीम ख़ानदान है। इस अजीम ख़ानदान में एक दुख्तर पैदा होती है जो कि इनके फ़ख्र व मुबाहत का सबब बनती है, जिनका नाम बीबी ज़ैनब कुबरा है। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा जब पैदा होते हैं तो उस वक्त रसूल खुदा सफ़र पर होते हैं।
जब वापस आते हैं तो रसूल खुदा बीबी ज़ैनब को आगोश में लेते हैं और फरमाते हैं कि मेरी वसीयत है कि सब इस बच्ची का एहतराम करें, क्योंकि ये खदीजतुल कुबरा के मानंद है। यानी जिस तरह इस्लाम की तरक्की और मकसद पैगम्बर की तकमील के लिए हज़रत खदीजा की कोशिश नहायत समरबख्श थी, इसी तरह बक़ाए इस्लाम के लिए बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मेहनत भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कौन है ज़ैनब? इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का दीन अगर आज सलामत है तो वो करबला की वजह से है, और अगर आज करबला सलामत है, करबला जिंदा है, तो वो बीबी ज़ैनब की वजह से है। यानी बीबी ज़ैनब मुहाफ़िज़े मकसद करबला है। कौन है ज़ैनब? वो ज़ैनब जिसने मकसद करबला कहीं सब्र तो कहीं शुक्र तो कहीं खुतबों के ज़रिए बचाया। एक जुमला कहूँ कि तमाम अनबिया की मेहनतें जिस ज़ात पर आकर जमा हो जाती हैं उसको मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद के तबलीग के नतीजे को गदीर कहते हैं। गदीर के मुहाफ़िज़ को करबला कहते हैं और करबला के मुहाफ़िज़ को ज़ैनब कहते हैं। कौन है ज़ैनब? शहज़ादी ज़ैनब कुबरा की फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, अगर बयान की जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। एक जुमला बोल के आगे बढ़ती चलूँ कि शहज़ादी ज़ैनब वो है कि ऐसा किरदार है, वो शख्सियत है कि जो कभी घर से बाहर ना आई थी, लेकिन जब इस्लाम पर वक्त आया तो अपना कुछ न बचाया, और हद है कि बेरिता बाज़ारों में खुतबे दिए। शहज़ादी ज़ैनब का एक लक़ब है वलीउल्लाह। इसकी वजाहत करती चलूँ कि वली दुनिया की हर चीज़ पर तसर्रुफ़ रखता है, यानी हर चीज़ उसके ख्वाबों में होती है। जैसे कि रसूल खुदा के हुक्म से दरख्त ने अपनी जगह को छोड़ दिया, और रसूल खुदा ही के हुक्म से चांद 2 टुकड़े हो गया, इमाम अली के हुक्म से जिंदा मुर्दा हो गया, ठोकर मारी तो मुर्दा जिंदा हो गया। इसीलिए शायर याकूब कहता है कि ठोकर से कभी मारे तो तकबीर से मारे, कभी ठोकर से जिलाए, तकबीर से मारे, कभी ठोकर से जिलाए, मर्जी है खुदा की तो इरादा है अली का, मगरिब से पलटे हुए सूरज ने सदा दी, हैरत न करो ये तो इशारा है अली का, हैरत न करो ये तो इशारा है अली का। इसी तरह मौला हसन के हुक्म से जो है रोज़े आशूर जब एक नेज़ा मारा तो ज़मीन करबला से एक चश्मा उबल पड़ा। यह है आपका इख्तियार। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हुक्म से कुएं का पानी ऊपर आ गया। यह है आपका इख्तियार। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हुक्म से जब मौला इमाम रज़ा जब दरबार में तशरीफ़ लाए तो देखा तो जब हवा को हुक्म दिया तो हवा ने दरबार के सारे पर्दों को उलट दिया। जब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि चारों तरफ शोरगुल और शोर शैन की आवाज़ें हैं। जब आँख से इशारा किया तो सब के सब खामोश हो गए। और इसी तरह इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के हुक्म से उंगली के इशारे से चांद चारों तरफ घूम रहा था। बीबी ज़ैनब कुबरा का दरबार कूफा में इख्तियार दिखाना, खामोश कराना, ये दलील देता है कि बीबी ज़ैनब वलीउल्लाह है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। शहज़ादी ज़ैनब ने दरबार कूफा में जहाँ इब्न ज़ियाद था वहाँ पर शहज़ादी ज़ैनब ने इस्लाम का दिफा किया, विलायत का दिफा किया। अरे क्या कहने उस ज़ात के कि जिसने तमाम मसाइब, तमाम इम्तहानात अपनी आंखों से देखे हो, लेकिन फिर भी दरबार इब्न ज़ियाद में जालिम की आंखों में आंखें डाल कर कह रही हो उसको कि अब न मर जाना, माँ रोए तो इला जमीला, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय खूबसूरती के, मैंने कुछ नहीं देखा सिवाय खूबसूरती की। इसकी वजाहत करती चलूँ कि जब भी इंसान पर या किसी पर भी जब भी मुसीबत आती है तो इसको जब्त करने के 4 किस्में होते हैं, यानी सब्र, शुक्र, रिजायत और जमाल इलाही। जब हज़रत इस्माइल से जब इब्राहीम ने सवाल किया तो अपने जवाब में सब्र का मुजाहरा करते हुए इम्तिहान इलाही में साबिर ठहराए। इसी तरह जनाब अय्यूब पर जब इम्तिहान आया तो जनाब अय्यूब ने न फ़क़त सब्र किया बल्कि सब्र की मंजिल को तय करते हुए शुक्र अदा किया और इम्तिहान इलाही में शाकिर ठहराए। जब मौला हुसैन पर इम्तिहान हुआ ना तो मौला हुसैन ने न फ़क़त सब्र किया बल्कि सब्र और शुक्र की मंजिल को तय करते हुए कहा कि खुदा ना मैं तेरी रज़ा पे राज़ी, यानी रिजायत। लेकिन बीबी ज़ैनब कुबरा ने इतने सारे मसाइब, इतने सारे इम्तिहान को आंखों से देखने के बावजूद भी कहा कि
میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے خوبصورتی کے، یعنی شہزادی زینب صابرہ بھی ہے، شاکرہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے اور جمال الہی کی حامل بھی ہے۔ یہ جملوں میں بدل کر کہوں کہ شہزادی زینب اسماعیل بھی ہے، ایوب بھی ہے، مولا حسین بھی ہیں اور عارفہ بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ الحمدللہ، شکر اللہ، ہم اس ایسے انسٹیٹیوٹ میں علم حاصل کر رہے ہیں جو کہ ایک عظیم لیڈی، یعنی عظیم عورت، عظیم خاتون، کہ جس کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی زینب ایک فرد نہیں بلکہ اپنے مقدس وجود میں ایک عظیم کائنات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمیں یہ موقع حاصل ہوا کہ ہم اس عظیم انسٹیٹیوٹ میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں جو کہ اس بی بی کے نام پر منسوب کی گئی ہے۔ والسلام، شکریہ۔ Since today is Wiladat-e Rasul Khuda, we are presenting a small Qasida in front of our guest. I request the girls to come in front and present your Qasida. मोहम्मद हमारे
request Farzeen Ali of 2nd PUC to thank our guest, because thanking our guest is thanking the God. So I request Farzeen Ali to thank our guest. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning everyone. Today on the occasion of Milad al-Nabi, I think God is very happy with us that He has sent guests to our institution. If we don't thank our guests, we cannot thank our God. So from depth of my heart and from the management side, principal and teachers and staff, I thank all of you present here. I thank Maulana Sayyid Tanzim, Imam al-Khatib, Masjid Hussain Shah Darbarapur. I thank you, Maulana. Next, I would like to thank Rahid Sharif, Mechanical Engineer BIM, Mangor Digital Built Technology, Bangalore. I thank you, Maulana. Next, I would like to thank Maulana Azhar Hussain, the governing body member and member of Waqf Board. Thank you, Maulana. I would also like to thank Ghulam Sir, administrator of our institution, for joining with us. Thank you, Maulana. At last, I would like to thank all the teachers and all the students, all the participants for making this event a great success. Thank you all. Muhammad. Thank you everyone for joining us in this great